Good morning, everyone. Good morning. So, karon it's Sunday and Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. So, karon Happy Mother's Day sa tanan mama niya. Tapos before ang tanan basa ni. Magpasalamat sa tanong. Correct. Always. Thank you, Lord. So, manimba sabi ang tibuok pamilya simba before ang tanan activities sa karon nga adlaw. So, banimi, thank you. Let's go. See you later. Ready na? Ready na ka, Tati? Ready? Hi, ready na ka? Let's go. Happy Mother's Day, Mama. Ready na? Ready. Let's go, guys. Let's go, Simba. Apil, Mami. Ni Simba si Mami Apil. Nanudlays ako. Makamol gabi sa bawat Ready? Let's go. Going church. Simba sa mi, Simba. Make SM. Simba sa mi niya, mato dahil mi og Davao. Hoy! Bye! So guys, na namin sa simbahan. See you later after sa mass. Pretty. Ha? Tas kanipod kang kuya ka, El. Kani, mo ni. Oh. Maghalad mo later. So guys, humanami yung Simba. Humanami yung Simba pero magluto pa yung paniudto. Panta na, pas mo. Launa. Alauna na yung paniudto. So, ito na may ulit pa. One eternity later. So guys, after 1 hour, time check. Alauna na. Pas mo. Yung nga na may kayo, humanami yung luto. Asang na sa pas mo, be? Papas mo. Ilan na ako sa mapas mo, be? Pilok-pilok na. Say hi. Para ma-appeal sa vlog. Say hi sa akong vlog. Hi, vlogger. Hi, vlogger. Hi. Ah, loser mo na. Nasa comment section ang link. Oy, may mag-pray na may magkaon na may kay gutom na. Sige Happy na. Mother's Day. Thank you. Sponsored by. Napa sponsored by. Sige na. Minuto na may. Bye. Kaon ra mo hay mo kaulaw. Amo po, kaon lang hay mo kaulaw. Kaon lang ay kaon. Pangit ko taon. Kaon lang mama, ayaw kaulaw. Yapilon daw ng hugas. Hi, guys! Welcome to my channel. So guys, sumana mong panihapon. Paniudto. Umana paniudto, mga uwan na may nangatulog ng mga tao. Guys, sumana may kaon guys. Sumana.